प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना रे जो माने वंचित अच्छा तांको पाई एक बड़ खुशी खबर से माने चाहे एबे घरे बसे निज मोबाइल रे सर्वे द्वारा निजर घर पाई पारिबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी पाई पारिबे और किपरि पाइबे कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार ता फुल प्रोसेस मु आपन जणे देमी फुल डिटेल्स आपन जणे देबी चलंतु वीडियो रे लास्ट पर्यंत देखंतु आ वीडियो रो स्किप करंतु नै लास्ट पर्यंत देखंतु आपन देखै दउछि देखो आपनकर देखो आपन आसे देखो प्रधानमंत्री आवास योजना रो डाउनलोड मोबाइल ऐप आपन को मोबाइल ऐप द्वारा आपन को सर्वे करिवार अछि सर्वे करिया पय देखो एठी डाउनलोड मोबाइल ऐप एवं ऐप कोन कोन आपन जणे दउ देखो ऐप आपनकर गोटे है आपन आवास प्लस 2024 ऐप आउ गोटे आपनकर हला ऑनलाइन फेस ऐप आपन को एई दुईटी ऐप डाउनलोड करिया पड़िबो आपन को लिंक एटी प्रोवाइड करा जाईची देखो राइट साइड देखो मार्क करछि लिंक दिया जाईची आपन लिंक ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करि परिबे नहले आपन डायरेक्ट आपन जाईकी प्ले स्टोर रे ताको डाउनलोड करि परिबे दुईटी ऐप जाको प्ले स्टोर रे मिली जिवो बुझले चलंतु आ पई कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार आ किपरि आवेदन करे कोन डिटेल्स दरकार आपन जणी दउछि देखो आपन को नोटिस आपन देखि दउछि देखो आपन को पंचायत राज पानी जल विभाग तरफ रु नोटिस जारी करा जाई अछि आ नोटिस रे कोन अछि आपन देखि दउछि देखो आपन को देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह मंजूरी निमंते आपन को गृह निमंते हिताधिकारी चिन्हट संबंध रे बुझले देखो एटा आपन को विषय एटा आपन को आ कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपन कहि दिस देखो डॉक्यूमेंट पई जे तांको हेड होबो तांको डॉक्यूमेंट सब दरकार तांको बयस वृत्ति शिक्षागत योजना इत्यादि वृत्तिगत संपद सब आपन को इनकम केते सब आपन डिटेल दिया जिवो एवं कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपन कहि दिछि परिवार समस्त सदस्यंकर आधार कार्ड आपन को जॉब कार्ड एवं बैंक जमा खाता नंबर बुझले आपन को ए तीनटा डॉक्यूमेंट दरकार गोटी हैला आपन को परिवार जति के आपन मेंबर अछि तांको आधार कार्ड प्लस आपन को जॉब कार्ड एवं बैंक जमा खाता नंबर बुझले आपन को ए तीनटी डॉक्यूमेंट दरकार बुझले आ गुडी कथा गोटी सर्वे गोटी मोबाइल नंबर गोटी जन गोटी परिवार सर्वे होबो अधिका ही परिबो नै से गोटी नंबर रे गोटी सर्वे होबो बुझले आ आपन को जे परिवार महिला मुख्य होइथांती बुझले महिला जे मुख्य अच्छा तांको ना रे आपन को ऑनलाइन रे सर्वे करबार अछि आ सर्वे किपरि करिवे मु आपन सब देखै देमी फुल डिटेल्स आपन जणे देमी चालो तो आपन जणे दोजी किपरि ताको आपन रजिस्ट्रेशन करिवे कि आपन सर्वे किपरि करिवे बुझले आवास प्लस 2024 सर्वे प्रणाली आपन देखि दोजी देखो आपन को प्रथमे डाउनलोड करबा अछि आपन को आवास प्लस डाउनलोड करबार अछि देखो एमिति आपन को प्रथमे इंटरफेस आसीबो तापर आपन को देखंतु आपन को एटी आपन को आइला परे आपन को अछि आवास प्लस 2024 आपन को एटी आपन को जोटे असिस्ट सर्वे अछि गोटे सेल्फ सर्वे अछि बुझले आपन को आधार नंबर दे कि आपन ऑथेंटिकेट करिवे ऑथेंटिकेट कला परे आपन को फोटो स्कैन करिया को आसीबा आपन को फोटो ऑथेंटिकेशन आसीबो आपन को फोटो उठै कि आपन जे तांकर हेड अछि तांको फोटो प्रथम उठा जिवो उठै कि आपन क्लिक करिवे तांकर फोटो देला परे आपन एमिति इंटरफेस आ जिवो देखंतु आपन को ई केवाईसी सक्सेसफुली आपन देखो ई केवाईसी सक्सेसफुली हेला आपन को डिटेल्स जे आपन देखे दबो तापर आपन एटी जस्ट ओके मार देबे बुझले ओके क्लिक कर दे ओके क्लिक कला पर आपन नेक्स्ट प्रोजेक्ट को आसी आपन को आवास प्लस रो गुटे एमपिन क्रिएट करिवे जेरो आपन फोन पे रे एमपिन की क्रिएट करछन सेमिति आपन आवास प्लस रे एमपिन क्रिएट करिवे आपन जहां आपन मन इच्छा एमपिन दे देबे जहां आपन सिक्योरिटी करथिबो आपन दे देबे देला पर आपन को तापर आपन को एटी देखो अछि एंटर पिन नेक्स्ट आपन को एंटर जी पिन में देथिबे एमपिन देथिबे सही पिन टी एटी टाइप करिवे टाइप करके नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे आपन सम्मिल लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे लॉगिन ऊपर क्लिक कला पर आपन को डैशबोर्ड को आसी जाओ देखो आपन को आवास प्लस 2024 ऐप रो डैशबोर्ड को आपन आ जिवे आपन को एटी दुईटी प्रोजेक्ट अछि गुटेला ऐड एंड एडिट सर्वे आ गुटे अछि अपलोड सेव सर्वे डाटा बुझले आपन दुईटी प्रोजेक्ट अछि आपन प्रथमे आपन को ऐड एवं एडिट सर्वे ऊपर क्लिक करिवार अछि बुझले आपन सेट प्रथमे क्लिक करिवे क्लिक तापर क्लिक कला पर आपन को देखो आपन तापर नेक्स्ट आपन देखि दुछि कोन देखो क्लिक कला पर आपन आजबो ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम चयन आपन आसी जिवो आपन को प्रथमे एटी आपन को जे सिलेक्ट ब्लॉक करिवे आपन को जहां ब्लॉक थिबो आपन देखि कि सिलेक्ट कर देबे सिलेक्ट कला पर आपन देखंतु सिलेक्ट पंचायत बुझला तापर आपन पंचायत सिलेक्ट करा अछि आपन जो ग्राम पंचायत सिलेक्ट करिवे सिलेक्ट पंचायत सिलेक्ट कला पर आपन को आजबो सिलेक्ट आपन को विलेज
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖ ତଳେ ଅଛି ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖ ଆସିଯିବ ଯିଏ ଆଡ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କି ଯାହା ଥିବ, ତାଙ୍କ ମେଲ୍, ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାରିଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍, ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ସବୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ ବୁଝିଲେ। କି ତାଙ୍କର ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି କି ଏମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ୟେସ୍ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି ପରିବାରଙ୍କର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବିବରଣୀ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ନେମ୍, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଡ଼୍ସ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, କେଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ KYC ବୁଝିଲ। ଯେଟା KYC କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଏମିତି ଆସିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ସେ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ KYC ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଓକେ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଖାତା ବିବରଣୀ ବୁଝିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ଼, ଆପଣ ବେନିଫିଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହା ନାଁର ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଦେବେ। ଦେଇକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରିକି ତାପରେ ଆସିଯିବ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ। ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମାନେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଘର ଆଗକୁ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ କି ଘର ଏବେ ଅଛି, କେମିତିଆ ଘର ଅଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ପୁରୁଣା ଘର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଫଟୋ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି ତା ଘରର ଫଟୋ ଆପଣ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିକି ପଠାଇବାର ଅଛି ବୁଝିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଆସିବ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନମୁନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘର ନମୁନା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଘର କରିବେ ସେହିପରି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯେଠି ଥିବ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଥିବ ହେଲା କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ତାପରେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ବୁଝିଲ। ତା ସବୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଯେଉଁ ଠିକ୍ରେ ଭରିଛ କି ନା ଇଏ କରିକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ। ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ଓକେ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର AI ମଡେଲ ବାଧ୍ୟତା ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାପରେ ଡନ୍ କରିବେ। ଡନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିବ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ।